जुलाई 2023 তিনি শুক্রবার দিশাল তিনি 44 রাইমাবিলি বিধানসভা কেন্দ্র খঞ্জাগো তিনি গঙ্গানগর ব্লক আর তিনি 7টা বিসি দङ তিনি আর জয়নিং সভা এবং প্রচার সভা আর প্রায় সিপিএম এবং মথাই আকারে নিনি 72 পরিবারনি 167 ভোটার যিনি আইপিএফটি যোগদান খাইবেগা बेखाय जों बनो पार्टी आईपीएफटी एवं गंगानगर रिजनल कमिटी दङ जों बनो खाबाय फबाय लामसंगो ताइबो दिनि एजे फाइनाय र दिनि जे वातनि जरागो ताइबो फाइमालिया बर नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम फाइनाय हिरै जों पब्लिका अबनि बागै जों बनो बेलाय बेलाय हामबाय देख थाखतां याफारै जों बनो लामसंगा हामबाय जों